Lembu chorani ekalobo campus o chengsawai di Jaka Central Sanskrit University karak salo virtually University Academy Library tai hostel chengsawai dikha hakoto ni mantri okra Narendra Modi pandao manjaka haste ni mantri okra tai kendro protimantri Pratima Bhaumik tai lokoro asalo 13ta Sanskrit University chengsawai dikha hakoto ni mantri okra Narendra Modi। मैं शुभेच्छा देना चाहता हूँ, ग्रीटिंग्स देना चाहता हूँ। इतना अच्छा आज का प्रोग्राम आज हम लोग देखेंगे और इसका इनॉग्रेशन भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे उनका हाथों से। संस्कृत के बारे में हम लोग सुने ऑलरेडी। सो सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी हैज़ बीन established with the aim of promoting and propagating Sanskrit across the country. Among the 13 campuses established nationwide, the Ecolog campus stands as the 11th, established almost a decade ago. Over its decade-long journey, the campus has offered diverse courses in Shastric department such as Vaikarna, Sahitya, Jyotish, Dharma Shastra, and Shiksha Shastra alongside modern-day project and languages. Siddibani akaimani thaglia haseo tangsal horkasar manjao bisalgor thanani osi Rana Chatterjee tai police ne adongrao Nehal Chandranagar gram panchayat ni Donachori area ni Ranjit Sarkar tai Raju Sarkar ni Nogorit khlaika Orit klaimani o manjaka kabangma siddikaran omobai baksa pati mungbai korongsa khorok noina Ramkha police karak salo pati mungbai korongsa rokno police riman ni bage kabokoi court tisaka 35তম লাহা কতরবান চিমুং মাস 2024 নরগৈ হাস্তেনি মালখং দপ্তর দাল বিদাল সামুং ইয়াগ নাহারকা অমনরগৈ কারাক সালো আস্তা বলমাত খাবলা ডোনেশন ক্যাম্প বান্দাও মানজাখা পরিবহন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী পরিবহন সচিব ইউকে চাকমা পরিবহন কমিশনার সুব্রত চৌধুরীতে বলল করক থেকে শুরু করে আমাদের সমস্ত দিক থেকে মানুষের জীবন ধারণের মান এবং সমস্ত কিছু এমন ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যে রোড সেফটি মাধ্যমে আমাদের মানুষকে আরো সজাগ করতে হবে, সচেতন করতে হবে। তবেই আমরা যদি মানুষকে রক্ষা করতে পারি আমাদের এই যে রোড সেফটির যে কর্মসূচি বা আমাদের রক্তদানের যে কর্মসূচি সেগুলো আমরা আরো সুন্দরভাবে আগামী দিনে সাবলীলভাবে করতে পারবো, তার যথার্থতা আসবে। তো এই রোড সেফটি করাটাই এখানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তার যথার্থতা সেই জায়গাতে আজকের এই রোড সেফটির দিনে আমি প্রত্যেকের কাছে আহ্বান জানাবো যে আপনারা সুন্দরভাবে গাড়ি যান চলাচল করবেন এবং যারা মজদুর সঙ্গের আমার ভাইয়েরা রয়েছে তাদেরও সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে হবে, প্রত্যেকটা অংশের জনগণকে সেখানে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। এই কোটি কথা বলে আমি আমাকে আমন্ত্রণ সোনামুরা শ্রীমন্তপুর চেকপোস্ট 6,90,88,000 রাং সবাই চেংসা কাটাল জেটি চেংসাওই রিজাখা ভার্চুয়ালি চেংসাওই রিখা কেন্দ্রনি জাহাজ তাই তুইনি পরিবহন মন্ত্রী সর্বনানন্দ সোনোয়াল পান্দা ভার্চুয়ালি হাস্তেনি মন্ত্রী অগ্রাব মানজাখা ও জেটি চেংসাক মানি তুই ভারত তাই বাংলাদেশ কাইনে হানি অর্থনৈতিক কুচুগ সক নাই তাই সিকলারকনি বাকি তাংনক চেংসাক নাই হিনে সাকা হাস্তেনি মন্ত্রী অগ্রা মানিক সাহা दिया गया भारत सरकार की तरफ से यहाँ से उदयपुर तक जेटी बनाने के लिए ट्रेजिंग के काम के लिए काम चल रहा है। पर्यटन दफ्तर को पैसा दिया गया ब्यूटिफिकेशन के लिए, उसका भी काम चल रहा है। और अभी मुझे इनलैंड वाटरवेज के एक अधिकारी ने मुझे बताया कि हमारा जो डिमांड रहा बहुत पहले से कि यहाँ से बांग्लादेश तक दाऊदकांदी तक जो 90 से ऊपर किलोमीटर के ऊपर का जो दूरी है उसको ड्रेजिंग के लिए हमें पैसा चाहिए, जो बहुत पहले से हमारा ये दावी रहा है भारत सरकार के ऊपर, उसको भी सेक्शन दिया गया है। Karak salni simi Bharat hakoto chengkha CBSE chengsak madhyamik tai higher secondary exam haste bai baksa Udaipur bo chengjakha Udaipur Kirit Bikram Institute o taklai madhyamik dal bidal school ni 219 jon candidate rok exam rina kok tongmani fia ba 5 jon candidate failia higher secondary exam o 39 jon candidate jotono exam rikha tai kaham kai paikha exam
बुरै बोसानो बरम याफाना ताई तंथक मुंगनि बागै हास्टेनि सरकार मुस्कान प्रकल्प यागना हारका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना नै खबजाक आमचाइनो मुस्कान प्रकल्प सामंगनो खबै मान्दाय ब्लक एरिया नि खरंग कम्युनिटी हलनग मान्दाय ICDS नि साक्थार मुंबाय काइसा पान्दा चेकजाखा पान्दाओ नग्राय अक्रा केबा चेंगनाय अंगै मानजाखा मान्दाय BSC चेयरमैन धीरेन्द्र देव वर्मा बनो कारैबो मानजाखा जिरानिया आमचाइनि SDM समाज कल्याण ताई समाज शिक्षा दप्तरनि अधिकर्ता ताई लोकरक हास्टेव बुरै चालक जाक बदल ताई साकनो चालक नाय बदल बुरै डकनि बिसिङो शक्ति बरम याफार जाखा कराक सालो कमलपुर बीजेपी मण्डल साक्थारमानि बाय कमलपुर टाउन हल नग ओंखा पान्दाव मानजाखा विधायक मनोज कान्ति देव कमलपुर बीजेपी मण्डल सभापति प्रशान्त सिन्हा ताई लोकरक पान्दाव 16 जन बुरै डकनि यागो शक्ति बरम याफारै रिजाखा फाइ मानजाक फाइनाय नग्रायरक আগরতলা প্রেস ক্লাব नि 40 বছর বিসি কুপলং উমানি নরগৈ চেংজাখা বিসি সানি বাগৈ দাল বিদাল বাতাইমং পান্ডা নরগৈ কক্তি সালো প্রেস ক্লাব ওংখা কেরাম বাতাইমং দাল বিদাল ককথুম नि ককতমা থুমনাই রকনি বিসিঙ টংঠকমানি নকজাখা বাতাইমং ন খবয় পান্ডা চেংসাওই রিজাকমানি ও মানজাখা আগরতলা প্রেস ক্লাব नि সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য তাই থংমং কনভেনার তাই লোকরক मानैनि दरबारी मानि लोकरक मानि मानलिया अमनो खबै जले जागै नासलेर मंगफुनका त्रिपुरा प्रदेश महिला कांग्रेस कराक सालो त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस तांगनगो जलि मंग फुनक मानि पान्दा मानजाखा बदलनि आदंरक आसालो जतन मानैनि दरबारी मानि बागै हाकटनि मन्त्री अग्रा नरेन्द्र मोदी सरकारनि साका दुसिका अयोध्या राम मन्दिर ताई राम नायनानि बागै काइसा ट्रेन हास्टेनि अंखरनाय कराक सालो धर्मनगरनि राम मन्दिर नायनानि पुइलानि बागै अंखरनाय खुंसा स्पेशल ट्रेन पुइलानि अंखरजाक ट्रेन न खबै लोकरकनि बिसिङो तंथकमानि नकजाखा ताई खाकसा अबेराय मुंगनो खबै जुगालजाक राम मन्दिर नायना थांजाक कमिटिनि कोअर्डिनेटर M K नाथ अमहायनो साका আমি শ্রী M K নাথ রাম মন্দির দর্শন অভিযানের স্টেট ইনচার্জ যারা এখান থেকে রাম মন্দির দর্শনে যাবেন রামলালার যারা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করার জন্য যাবেন তাদের ব্যবস্থা করে দেওয়া প্রদেশ বিজেপির তরফ থেকে এটাই আমাদের উদ্দেশ্য তারা যাতে সুন্দরভাবে সবাই মন্দির দর্শন করতে পারেন এবং রামলালার পূজা অর্চনা ইত্যাদি সমাপন করতে পারেন তার জন্য আমরা কাজ করছি We'll be right back.